Maayong hapon, aniyan ang Butuan on News Update sa Butuan City Public Information Office. Gipahugtan karon sa lokal nga panggamhanan sa Butuan, pinaagi sa City Transportation and Traffic Management Department kung CTTMD ang anti-colorum operation pinaagi sa pagpahigayon sa Oplan Madiyaw nga pagbiyahe. Kini nga kalihukan kabahin sa kampanya nga nagtinguhang masiguro ang luwas ug organisadong sistema sa transportasyon sa dakbayan sa Butuan. Ang Oplan Madiyaw nga pagbiyahe gilangkuban sa hugtanong pagmonitor ug istriktong inspeksyon sa mga pampublikong bihikulo nga nag-operate nga walay insaktong papeles o prangkisa sa tinguhang maprotektahan ang mga pasahero gikan sa mga dili rehistradong pampasaheroan sa ingon malikayan ang risgo. Kining operasyon mas gipakusgan pinaagi sa kolaborasyon sa CTTMD, kapulisan ug uban pang mga ahensya aron sundon ang lagda sa kalsada ug masiguro ang epektibo nga pagpahigayon sa kalihukan. Subay niini gipahinumduman ang tanang driver ug operators nga mosunod sa traffic rules ug kumpletohon ang dokumento sa sakyanan aron dili ma-penalize. Og makatong updating adlaw alang sa mga updates, follow and like ang official Facebook page, TikTok, Instagram, ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat.